Kylie, focus! Focus! KG! Defense! KG! KG! Defense! KG! Riley, gitna ka lang. Riley, gitna, gitna. Forward, konti, konti forward. Go na. Riley, ready. Riley, ready! Woo! Nice, Riley! Nice, Riley! Saki, galingan mo na, Sak. Corner, Saki, corner. Riley! Ina! Block, Ina! Block! Block, 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 block! Go blue! Go blue! Riley, forward ka konti. Huwag masyado malalim. Ready, Riley, ready. Riley, ready. Riley, yoko. Ready ka, Riley, position. Go blue! Go blue!
Tawag tayo ni coach. Tawag ni coach. Ito na, balik na. Sam. San si Sam? Sam. Tawag tayo. Boss. Boss. Saan ba tayo? Ready, Riley, ready. Yung kamay, ready. Riley, yung kamay. Ready. Go, Blue. Foul. Nice, Rem. Blue ball, blue. Lakas mo, Blue. Craven, defense. Riley, yung kamay, ready. Ready yung kamay. Yung position ng kamay, anak. Forward ka konti. Riley, ready ka palagi yung kamay mo. Wala pa, mami. Draw, iskon pa lang. Ito na sana, maka-score sana. Isang score lang, isa lang. Makaisa lang. Isa lang. Go, Ben! Go! Ina block! Riley, ready! Palo! Baba! Go, Ben! Kick! Riley, ready yung kamay. Riley, ready yung kamay, ready, forward konti. Tingin sa bola. Block, Ben, block. Ben, ready. Ben, ayan na Ben. Ready, Riley. Ready yung kamay mo, taas mo lagi yung kamay. Keeper ready.
Ready, forward ka, ready. Go, Ben. Craven, go. Craven, go, Craven. Yan! Ready, forward konti. Ben, harap, Ben. Riley, defense. Tabla. Oh. Isang shot lang, Blue. Layo. Meron pa bang ilaw yung cellphone ko? Dumidilim na rin, parang cellphone ni Riley. KJ. Kulang isa eh. KJ nakakuha na lang. Si Kade. Ayun, pumusok. Ayun. Sino tatanggalin? Sobra sila. Sino analis? Si Kade, si KJ ata alis. Coach, sobra Uy, sila. ang dami nila. Ang dami. Yung payong. Shot! Sayang. Nak. Good job, boy. Pag nag-shoot out kayo, yari ka, boy. Ano sabihin? Galingan mo. Kaya mo pa yan. Ready lagi yung kamay. Galaw-galaw, boy. Shoot nyo na yan. Shoot! Pito na! Ready, Riley. Ready. Tingin sa bola. Nak, ilabas mo rin yung braso mo. Ayan na. Press. Ayun. Pressure. Go. Ayan. Ben. Blue pala. Ina. Ayan na, Riley. Ina. Black. Tiray mo, Blue. Ayun. Sige. Go. Diretso. Shot. Ayan. Rep, pito ka na. Pito na, Rep, mainit. Nangingialam sa desisyon ng mga refer. Rep, ang init, pito na. Ayan na. Shot. Go, Blue. Shot, Blue. Oh. Ina. Sipa, Ina, isa pa. Riley, forward. Yun. Nice. Riley, forward ka konti. Ayan, tingin sa bola. Ayan na. Nak, yung arms mo. Yung kamay, ready. Ayan na. Ayan. Go, KJ. Oh, Ina. Ayan. Riley. Sapa. Bali. Baba. Oh. Handball. Woo! Rep. Handball. Rep, pito na, mainit. Riley, MVP. Blue, isang shoot pa.
Ayan, ayan. Anak, ready ka na ha? Si Pau sana. Ano? Si, Si Pau. sino pa? Fausto. Ah, oo. Hindi, maganda yan. Hindi, ayun na Maganda nandun ano siya si Pau. Oh, ano siya? Go Blue! Si Blue ba to? Si Con? Oh, si Blue yan. Atake ball! Ready, ready, Black, black! Black, black! Black, Ben, Ben, black! Ina! Ina, black! Black, black! Isa pa, lakasan mo Ina! Lakasan mo Ina! Lakasan mo! Yun! Galing! Galing ni KG! Galing! Si KG parang wala. Sweet revenge! Ano nangyari? Sabi ni KG. Nainitan na siguro. Sweet revenge! Sa baba. Isa pa, finals na. Yan lang. Baguio. Bagyo? Final!